बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौसम सरमा के शुरू होते ही खुश्क मेवाजात की बहार आ जाती है। इन मेवाजात में हर मेवे की अपनी अपनी जगह एक अलग अहमियत और इनफरादियत है। लेकिन अखरोट की तो बात ही निराली है कि यह मेवा ताकत और तवानाई के साथ साथ मुतअद्दिद अमराज में हद दर्जा मुफीद बताया गया है। इसके मुतअद्दिद फ़वाइद के साथ चंद नुकसानात भी हैं जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए, और वो फ़वाइद और नुकसानात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अखरोट के मुतल्लिक बताते हैं, फिर इसके शानदार फ़वाइद बताएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि पनीर भी बीमारी है और अखरोट भी, लेकिन जब ये दोनों पेट में उतर जाते हैं तो शिफा हो जाती है। हिकमत यह है कि पनीर दूसरे दर्जे में सर्द तर है, अखरोट दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। दोनों को मिलाकर खाने से दोनों का एतदाल हो जाता है और दोनों चीजें एक दूसरे की मसलहत हो जाती हैं। इसी वजह से हमारे बड़े आज भी अखरोट ज्यादा मिकदार में नहीं खाने देते। एक दोस्त बता रहे थे उनके कश्मीर की तरफ अखरोट के बागात हैं, और जब ये पक जाता है तो उनकी बुजुर्ग वालिदा चंद दानों से ज्यादा नहीं खाने देती। तो जब भी अखरोट खाएं तो एतदाल में खाएं, क्योंकि इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बीमारी करार दिया है। और कोशिश करें इसे किसी सर्द चीज के साथ मिलाकर खाएं। अब आपको बताते हैं अखरोट किस किस बीमारी में फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड के हुसूल का इंतहाई अहम जरिया है। 100 ग्राम अखरोट में 691 कैलोरीज पाई जाती हैं। ओमेगा फैटी एसिड दमा, जोड़ों की सोजश, दर्द एक्जाइमा और चुंबल जैसी बीमारियों से हिफाजत में अहम किरदार अदा करता है। अखरोट में आर्जिनाइन नामी एसिड दिल की सेहत के लिए नहायत फायदेमंद होता है। अखरोट की ताज़ा गिरी और इस गिरी से निकलने वाले तेल के इस्तेमाल से दौरान खून बेहतर होता है, और चूंकि इसमें पोटाशियम की मिकदार भी काफ़ी हद तक पाई जाती है, इसलिए दिल की सेहत के लिए भी अखरोट का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। इसी तरह अखरोट प्रोटीन के अलावा नहायत अहम अमीनो एसिड भी जिस्म को फराम करता है। अखरोट के तेल को अगर सब्जियों और सलाद में इस्तेमाल करें तो पेट की मुमकिना बीमारियां जैसे बदहजमी, मरोड़ उठना, भारीपन वगैरह को दूर करता है। पेट में अगर कीड़े हों तो इसके इस्तेमाल उनको खत्म कर देता है। अखरोट की खुश्क गिरी को तवानाई का खजाना कहा जाता है। अगर कोई किसी लंबी बीमारी से शिफायाब हुआ हो तो उसे चाहिए कि वो रोजाना 1 या 2 अखरोट खाए। इससे कमजोरी दूर होगी और जिस्म को ताकत और तवानाई मिलेगी। जिन इलाकों में अखरोट की पैदावार सबसे ज्यादा होती है, वहाँ के लोग अखरोट की छाल को दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दांतों से खून के इखराज को रोकता है, और इसकी छाल दांतों पर रगड़ने से मसूड़े मजबूत होते हैं और मसूड़ों की सोजश भी दूर हो जाती है। जोड़ों और पट्ठों के दर्द में मुब्तला अफराद अगर अखरोट के छिलके को पानी में डालकर इससे गुसल करें तो उनकी तकलीफ में हैरत अंगेज तौर पर कमी आएगी। अखरोट के दरख्त की पत्तियां घरों में रखें तो कीड़े मकोड़े नहीं आते। अगर घर में कोई पालतू जानवर है तो उसकी खाल पर इसके पत्ते रगड़ने से मक्खियां और मच्छर वगैरह उसके करीब नहीं आते। दूध पिलाने वाली माएँ इसके इस्तेमाल ज्यादा न करें, क्योंकि इसकी ज्यादती से दूध में कमी पैदा हो सकती है। अखरोट में विटामिन B1, 2 और 3 के अलावा विटामिन ई भी अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है। ये खारिश से बचाता है। इसके लिए दिन में 2 चम्मच अखरोट का तेल पीने से इस मर्ज में कमी होती है। इसी तरह एक रिसर्च में यह भी बताया गया है कि अखरोट कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इंसुलिन हार्मोन के लिए हसासियत भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से शुगर का खतरा कम हो जाता है। हमारे यहाँ रिवायती तौर पर अखरोट के तेल से पेट में दर्द, दस्त और अंतड़ियों की सख्ती को नरम करने जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा अखरोट कब्ज की सूरत में फौरी आराम पहुंचाने का एक बड़ा जरिया है। ये मैदे में पहुंचकर फुजला में हरकत पैदा करके उसे आगे की तरफ धकेल देता है। अखरोट में शामिल जिंक और मैग्नीशियम जैसे अज्जा इंसानी जिस्म के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए हमला खवातीन के लिए इसका इस्तेमाल निहायत नफा बख्श है। अखरोट में शामिल अज्जा हड्डियों की मजबूती और नशोनुमा के लिए इंतहाई जरूरी हैं। खांसी
اور دما کے دوران اخروٹ کا استعمال نہایت مؤثر ہے۔ اخروٹ میں میلاٹونین نامی ایسڈ موجود ہوتا ہے جو جسم کے اندرونی نظام کے بہت سے حصوں کو چلانے کا ذمہ دار ہے۔ لہٰذا جب جسم میں میلاٹونین کی مقدار پوری ہوتی ہے تو آپ رات بھر سکون سے سو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ صرف ایک اخروٹ کھانے سے جسم میں ہائی بلڈ پریشر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اخروٹ میں شامل وٹامن ای، B1، B2 اور B3 نہ صرف جلدی خشکی بلکہ جھریوں کے خاتمے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ اخروٹ میں شامل ایسڈ غیر ضروری اور گندے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوتا ہے، جس کے بعد صحت مند کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے۔ پیوریا سے بچنے کے لیے اخروٹ کی جڑ کی مسواک بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ کے بیرونی سبز چھلکے کو پانی میں جوش دے کر اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر کلی کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اخروٹ کی جڑ کو زیتون کے تیل میں جوش دیں یہاں تک کہ گل جائے، پھر بواسیر کے مسوں پر لگا دیں۔ اخروٹ میں روغن کی مقدار باقی خشک میوہ جات کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کافی گرم ہوتا ہے۔ اس کی مالش سے دوران خون تیز ہو جاتا ہے، جس سے موسم سرما میں سردی کی وجہ سے پٹھوں میں ہونے والے درد کو فوری آرام پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ دنوں ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ روزانہ کچھ مقدار میں اخروٹ کھانا دماغ کے ان حصوں کو متحرک کر سکتا ہے جو بے وقت کھانے یا بھوک کی خواہش کو کم کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں روزانہ اخروٹ کا استعمال زیادہ کھانے سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میوے کو کھانے کے بعد لوگوں کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرے رہنے کا احساس ہوتا ہے، جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ آدھا کپ اخروٹ کھانا نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے، جس کی وجہ اس کو کھانے سے پرو بایوٹک بیکٹیریا کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ یہ میوہ دل اور کینسر جیسے امراض کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ معدے کی صحت مجموعی جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے کی عادت معدے میں مثبت تبدیلیاں لاتی ہے، جبکہ یہ دل اور دماغ کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند عادت ہے۔ اسی طرح بچوں کو مچھلی، سویابین اور اخروٹ لڑکپن میں کھلانا ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کا ایک انتہائی اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ شوگر سے بچاتا ہے۔ اخروٹ میں فیٹی ایسڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کیلوریز کے حوالے سے بھی یہ بہترین ہے۔ تو اگر لوگ روزانہ اس کو کھائیں تو ان کا میٹابولک نظام بہتر حالت میں رہتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے خون کی شریانوں کے افعال میں بہتری، جبکہ جسم کے لیے نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے۔ یہ دونوں عناصر شوگر ٹائپ 2 کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخروٹ جلدی صحت کے لیے بہترین ہے اور قبل از وقت سفید بالوں سے تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور وٹامن ای سے بھرپور اخروٹ بالوں میں نمی برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں کاپر کی مقدار بھی کافی ہوتی ہے، جو جلد اور بالوں کے قدرتی رنگ کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ اس منرل کی کمی آپ کے بالوں کو قبل از وقت سفید کر سکتی ہے۔ اسی طرح اخروٹ مردوں کی تولیدی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ خون میں اضافہ اور وزن میں کمی کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ بالوں کی افزائش اور ان کی مضبوطی کے لیے اخروٹ کے تیل کو اگر زیتون کے تیل کے ساتھ ہفتے میں 2 بار استعمال کریں تو اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے۔ تو پیارے دوستوں، میں امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی، تو صدقہ جاریہ کی نیت سے انہیں فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔